बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है। इस पर बात करनी है, कब तलब किया गया है और इसमें क्या होने जा रहा है। और इमरान खान का डॉक्टर बग़ैर मुआयना किए अडियाला जेल से वापस कर दिया गया। जमायमा की चीखें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। ये भी हाफिज़ दवाखाने का कमाल है, इस पर भी बात करेंगे। और अली अमीन और हमाद अजहर लड़ पड़े, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। भाई गर्मा गर्म ख़बरें सुने, लेकिन प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आ जाइए जनाब, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है। अच्छा, समरी भिजवा दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पार्लिमानी उमूर की वजारत से। और बताया ये जा रहा है कि 17 तारीख को यानी परसों, कल ये जो SCO है इसका आखिरी दिन होगा। और परसों फौरी तौर पे 17 तारीख को वो इजलास बुला लिया गया है। अब मौलाना साहब कहते हैं कि जो कानून साजी होगी, जो तरामीम होंगी, वो हमारे मुसवदे के मुताबिक होगी। अब देखते हैं कल, जो कि पहले ये जो खसूसी कमेटी थी पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी, इसका इजलास पहले 17 को था, लेकिन अब 17 को सुना है, ज़राए बता रहे हैं कि समरी पहुंच चुकी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तकरीबन तमाम MNAs इस्लामाबाद में हैं। हुकूमत ने अपने MNAs को, इत्तेहादियों को बुला लिया है कि आप इधर ही रहें। अगर इस्लामाबाद में नहीं तो चंद घंटों के फासले पर हैं, और उनको कहा गया है कि आप बिल्कुल रेडी रहें। और जनाब 17 तारीख को अब बुला लिया गया इजलास कौमी असम्बली का, शाम 4 बजे बुलाने का फ़ैसला किया गया है। और सेनेट का इजलास सहपैर 3 बजे बुलाने का फ़ैसला किया गया है 17 तारीख को। और पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी जो पहले बुलाया गया था उसका इजलास 17 को, अब हंगामी तौर पे उसका इजलास 16 को बुलाया गया है। कल 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में हंगामी तौर पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी जो इन्हीं तरफ, जो कि खुर्शीद शाह साहब जिसकी सदारत करते हैं, तो बाकी लेकिन अब बात ये है, इतलात ये हैं कि PTI उस कमेटी में शिरकत नहीं कर रही। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी हम बाइकाट तो नहीं कर रहे, लेकिन कायदीन यहाँ पर हैं नहीं इस्लामाबाद में। तो अब यहाँ से पता चल गया है कि PTI ने कहा है बेदाल नहीं गलती। PTI समझ गई है कि गेम हाथ से निकल चुकी है। PTI ने कह दिया वो मायूस हो चुके हैं, और उनको पता चल गया है कि तरमीम होनी है। अब कल मुसवदा फ़ाइनल हो जाएगा। कल पीपल्स पार्टी का मुसवदा, नून लीग का यानी हुकूमत का, मौलाना साहब का, सारे मुसवदे जमा होंगे। और कल वो जो कमेटी है उसने मुसवदे को आखिरी शक्ल देनी है, और वही मुसवदा पेश हो जाएगा परसों 17 तारीख को। अब देखिए कि क्या सूरत हाल होती है। आपको इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा आपको हम जो है ना इसमें बाकायदा तौर पे बताते रहेंगे। इमरान खान का डॉक्टर फैसल, जो कि जिनका ताल्लुक़ वही शौकत खानम हॉस्पिटल से है, वो मुशीर भी थे इमरान खान के। और वो अचानक पहुँचे थे अडियाला, क्योंकि कल यही बताया गया कि भाई डॉक्टर तो जाएंगे, लेकिन वो पिम्स के डॉक्टर होंगे, वो सरकारी डॉक्टर होंगे। अब उनको डॉक्टर फैसल साहब भी माशाअल्लाह पहुंच गया अडियाला बिन बुलाए मेहमान की तरह। और वहाँ पे कोई 1.5 घंटा उनको इंतज़ार किया और अपने कवायफ दिखाए। उन्होंने कहा भाई वो पिम्स के डॉक्टर्स का कहा था कि वो मुआयना करेंगे, आप किधर आ गए हैं मुँह उठा के। तो वो जनाब पीछे चले गए, उनको रवाना कर दिया गया और उनको मुआयना नहीं करने दिया गया। अब चीखें आसमान तक जा रही हैं। और जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट का मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन जल्दी बता देता हूँ। वो लिखती हैं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के जेल में होने वाले सलूक के हवाले से संगीन और तशवीशनाक पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी हुकाम ने उनके अहल खाना और वकला की तरफ से उनसे मिलने जाने वाले तमाम दौरे रोक दिए हैं।
उन्होंने तमाम अदालती समातें भी मुलतवी कर दी हैं। ज़ाती मुलाकातें मुनक़ते करने के अलावा और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए 10 सितंबर को उनके बेटों सुलेमान और कासिम खान, जो बरतानवी हैं और लंदन में रहते हैं, उनकी हफ्तावार कालें रोक दी गईं। हमें इतलात मौसूल हुई हैं कि हुकाम ने अब उनके सेल की लाइट्स और बिजली बंद कर दी है और उसे अब किसी भी वक्त अपने सेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जेल के बावर्ची को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वो अब मुकम्मल तौर पर अलग थलग हैं, कैद तन्हाई में और लफ्ज़ी तौर पर यानी कि अंधेरे में बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। इसके वकला उसकी हिफाजत और बहबूद के बारे में फ़िक्रमंद हैं। ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़ानदान के साथ साथ उनकी पार्टी यानी PTI के अरकान और हामियों को और पाकिस्तान में तमाम सियासी अपोजिशन को खामोश करने की कोशिश में जारी हदफ के तनाजुर में सामने आई। इमरान के भतीजे हसन नियाज़ी, जो एक आम शहरी हैं, अगस्त 2023 से फ़ौजी हिरासत में हैं। हाल ही में इमरान खान की बहनें उज़्मा और अलीमा खान, जिन्होंने उनकी तरफ से बात जारी रखी थी, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि वो उनकी तरफ से बात करती रहीं पुरअमन तरीके से एक मुजाहरे के लिए, और वो फ़िलहाल जेल में बंद हैं, बावजूद इसके कि उनकी कैद की कोई मुनासिब या कानूनी बुनियाद नहीं है। इस साल जून में शवाबदीदी हिरासत से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने उनको मालूम हुआ कि इमरान को गैर कानूनी और मनमानी तौर पर हिरासत में लिया गया है और उसने उनकी फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया। फ़ौरी तौर पर हम इमरान खान की रिहाई, उनकी बहनों और भतीजे की रिहाई के साथ साथ उनके बेटों के अपने वालिद के साथ राब्ते के बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि सबसे पहले यकीन दहानी हो सके वो ठीक है और इसके साथ बुरा सलूक नहीं हो रहा। जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की माहिर हैं, जो वहाँ भी पैसे दिया करती थी, कभी शायान जैसे जानवर को तो कभी किसी को तो कभी किसी को, और वहाँ पे मुबैना तौर पे वही बताया कि मुबैना तौर पे वो चाहे मुईद पीरज़ादा हों या मुबैना तौर पे वो आदिल राजा हों या मुबैना तौर पे और ऐसे फसादी हों, तो वो फिर आपको पता है ये सारे जमाइमा गोल्डस्मिथ ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और वही जो है ना वहाँ पर फसादात के अब जमाइमा की चीखें, चूँकि अब दाल नहीं गल रही, चूँकि हाफिज़ साहब, मैंने आपको बताया था कि हाफिज़ दवाखाने की वैक्सीन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आ रही है, और अभी जो 4-5 जो जर्नल रिटायर हो रहे हैं या कुछ हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो हाफिज़ साहब अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, और फील्डिंग जब सेट होती है तो आपको पता है फिर क्या होता है। और थोड़ा सा अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कि चंद रोज़ से मुलाकात बंद हुई है, तो फिर बताया गया उनके फ़लाँ चीज़ भी, उनकी लाइट्स भी बंद हैं, उनका ये भी बंद है, उनके बकरे भी बंद हैं, उनके कुक्कड़ भी बंद हैं, उनके चॉकलेट्स भी बंद हैं, और ये है वो है। इससे पहले आपको मालूम हुआ होगा कि कितनी मरात थीं। आपको यूँ लगा होगा कि जैसे ये जेल में नहीं, ये अनोखा लाडला पिकनिक पे गया हुआ है। आप उनको देखें तो सही, जो यूथिये गिनवा रहे हैं उनकी ये चीज़ बंद हो, कोई 50-60 फैसिलिटीज़ गिनवाते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी बंद हो गई। तो इसका मतलब है अनोखे लाडले के पास ये सारी चीज़ें अब चल रही थी ना। यही तो मैं कहता था कि इसको 2 दिन सिर्फ जेल वाले दो, फिर मैं देखता हूँ ये किस तरह से चलता है, और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बदमाशी और इंतशार किस तरह से करता। ये जो बैठा है महल्लाती जेल में, इसको जो बिठाया हुआ है आपने माशाअल्लाह पिकनिक पॉइंट पर, तो वो तो फिर यहाँ इंतशार भी करेगा, यहाँ पे तमाशे भी करेगा, जेल के अंदर से बैठ के बाहर दहशत गर्दियाँ भी करवाएगा, जेल के अंदर बैठ के बाहर बदमाशियाँ भी करेगा। तो फिर वो तो ऐसे ही होगा ना। थोड़ा सा आप ज़रा दुम पे पैर हाफिज़ साहब का भारी बूट रखेंगे तो फिर चीखें यहाँ से नहीं। अब देखें हाफिज़ साहब ने भारी बूट रखा है ज़रा दुम पे, तो जमाइमा गोल्डस्मिथ की भी
چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ وہاں پر وہ بھی چیخ رہی ہیں۔ علی امین اور حماد اظہر لڑ پڑے ہیں جناب۔ یہ کل ان کی ایک میٹنگ تھی کل رات، اور وہ رات گئے تھی تقریباً کوئی، یعنی آج جو 15 تاریخ نا، ابھی جو گزر رہی ہے 15 تاریخ، تو کل رات ان کی میٹنگ تھی، اس میں فیصلہ کرنا تھا احتجاج کا۔ اور بہت سارے رہنما، یعنی حماد اظہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھل اچھل کے چھلانگے مار رہے تھے، میں تو جاؤں گا، میں تو لیڈ کروں گا یہ۔ تو ان کو علی امین نے کہا کہ آپ کیسے لیڈ کریں گے، آپ خود تو روپوش ہیں، آپ لیڈ کیسے کریں گے؟ یہاں پر آگے ان یوتھیوں کو لگائیں گے اور پھر سے بھاگ جائیں گے، خود روپوش ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ خود چلے گئے تھے وہاں پر۔ تو یہ بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے اور ہاتھا پائی ہوتے ہوتے بچی ہے۔ وہ جو باقی رہنما تھے ان کے، وہ جو سینئر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بچائی ہے، اسد کیسر باقی لوگوں نے، انہوں نے بچائی ہے، لیکن بیچاروں نے وہی اپنی فیس سیونگ خود ہی لینی پڑی۔ کسی کو انہوں نے کہا کہ نہیں کراتے ملاقات، نہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نہ کسی وقت، حالانکہ بیرسٹر گوہر صاحب بہت سوبر انسان ہیں، بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، بہت ہی کول مائنڈڈ ہیں، بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے ہیں، وہ فسادی مزاج کے نہیں ہیں۔ ان کی ملاقات تک بھی نہیں کرائی گئی کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو پھر ہر اہم موقع پر یہ بلیک میل کیا کرے گا، ہر اہم موقع پر یہ کہے گا کہ جی اب دیکھیں جو ہماری ملاقات ہے اس طریقے سے کروائی جائے۔ بھائی آخر پر نہ میں آپ کو اتنی زبردست ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ مجھے ایک بھائی نے بھیجی ہے، بلکہ ایک پرنسپل صاحب نے بھیجی ہے، اور گلگت بلتستان سے۔ یہ اسکردو کے بچے ہیں یار، کیا کمال کر دیا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خیر خیریت سے رکھے، ان کے علم میں، ان کے ہنر میں مزید اضافہ کرے۔ وہی والی بات ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی، بڑے زرخیز ہے ساکی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر ہم اپنے بچوں، اتنے محدود وسائل کے دور دراز علاقے سے انہوں نے کیا کمال کر دیا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم، میں محمد میراج نبی فرام تھگس ویلی۔ السلام علیکم، میں وزیر شفقت، میں امجد علی، میرا نام عاصم صہیب ہے، شرف حسین ہے، امیر عباس ہے۔ یہ جو روبوٹ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے، یہ ہماری ٹیم جینیس گروپ کی محنت ہے دن رات کی۔ اس کا ہمارا بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں جی بی لیول پہ کوئی آئی ٹی لیب ملے، آئی ٹی کے فیلڈ میں ہم بھی اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پرابلم سالونگ اسٹریٹجی ہے۔ ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے۔ آپ کو کہیں کلینک میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک چیک اپ کے لیے 1000 روپے، 1200 روپے، 1500 روپے لیتے ہیں، تو یہ فری آف کاسٹ اگر یہ اے آئی کر رہے ہیں تو ہم فری میں ہم اپنے پیسہ کیوں ضائع کریں۔ اسے ہم گورنمنٹ کے تمام اداروں میں، ہاسپٹل کے اداروں میں امپلیمنٹ کر۔ ہمیں سپورٹ ملے گورنمنٹ کی طرف سے تو انشاءاللہ ہم اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ آخر میں گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جی بی لیول پہ ایک بہترین سا ایڈوانس آئی ٹی لیب بنایا جائے، تاکہ یہاں پہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہمارے بعد بھی اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس میں ہم مزید ایڈوانس چیزیں کر سکیں۔ اس پروجیکٹ میں ہمارے پاس انشاءاللہ آگے آئرن ڈوم سسٹم بھی موجود ہے، جو کہ تیزی سے ہمارے گروپ کام کر رہی ہے اس پر، اور انشاءاللہ وہ آنے کے بعد پھر پوری دنیا کو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جی بی کے بچے بھی کسی سے کم نہیں۔ جی بی کے بچے کسی سے کم نہیں، پاکستان کے بچے کسی سے کم نہیں انشاءاللہ۔ اور لیکن بات ایک ہے کہ یہ بیٹا، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں کوئی یوتھیا وائرس آیا تھا وہاں پر، وہ خالد خورشید نامی وہ انسان نما، پتہ نہیں اب میں کیا، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ ادھر احتجاج میں آتے ہیں، ادھر یہاں پر اس طریقے سے، اور ہر وقت وہ جناب احتجاج میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ جعلی ڈگری والا، وہ خود تو جعلی ڈگری پر وہ فارغ ہو چکا ہے، لیکن اس نے ادھر انتشار پھیلانے کے لیے آنا ہوتا ہے، ادھر بدماشی کے لیے آنا ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہوتے اور اگر یہ مریم نواز کے ڈومین میں آتا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یقین کیجئے کہ وہ کل ہی اعلان کر دیتی کہ میں گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے آئی ٹی کی یہ ایڈوانس لیب بنا رہی ہوں، اور وہ کل ہی آپ کو وہ تحفہ دیتی۔ لیکن وہ آپ کا جو خالد خورشید جعلی ڈگری والا فارغ ہو چکا ہے، وہ اس طریقے سے جو ہے نا، مطلب وہ اب تو خیر وہ وہاں دوسرے ہیں، لیکن وہ خالد خورشید جن کو آپ نے ووٹ دیے تھے اور جو فارغ ہو چکا ہے وہ جعلی ڈگری والا، تو وہ ان کا تو یہ پرائرٹیز ہی نہیں تھی نا۔
ان کی تو پرائرٹی چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو یا یہاں پر فیڈرل میں ہو یا پنجاب میں، ان کی تو پرائرٹیز ہر وقت فساد. اگر وہ اپوزیشن میں ہی ہیں تب بھی فسادی ہیں، اگر وہ حکومت میں تھے تب بھی فسادی تھے. انہوں نے حکومت میں بھی انتشار کرنا تھا، انہوں نے اپوزیشن میں بھی بدماشی کرنی ہے. پرفارمنس، گورننس، ان چیزوں سے یہ تو الفاظ ان کے ڈکشنری میں شامل ہی نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اور یہاں گلگت بلتستان اسکردو کی وہاں ان کو جو ہے نا ایسی ان بچوں کو ایڈوانسڈ آئی ٹی لیب بنا کے دیں تاکہ یہ بچے اپنے ٹیلنٹ کو مزید بھی پالش کر سکیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ویل ڈن بچے، ویل ڈن بیٹا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.